बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करूंगा आप तमाम दोस्त साहब खैर वाफियत से होंगे। लाज न्यूज के साथ मैं उमर इफ्तिखार। आज की ताज़ा तरीन खबरों के हवाले से भी आपको बताऊंगा, अडियाला जेल में जो कुछ होता रहा उस हवाले से भी आपको आज ब्रीफली बताऊंगा। क्योंकि इमरान खान पर ओवरऑल अगर मैं बात करूं 200 केसेस है और 200 केसेस में तकरीबन 4 केसेस जो है वो अडियाला जेल में होते रहे। तोशा खाना केस में, साइफर वाले मामले में और उसके साथ साथ इद्दत वाला जो निकाह वाला केस था उस पर भी फैसला आया। लेकिन 190 बिलियन पाउंड वाला जो केस है वो अभी एहतिसाब अदालत के अंडर जो है वो चल रहा है और उसका फैसला जो है वो भी बहुत जल्द आ जाएगा। आप देखते हैं कि वो इमरान खान के हक में आता है या नहीं आता। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज बताई जा रही है और अगर आप भी देखें, मैं भी देख रहा हूं, तो इमरान खान को ये हर एक केस में कम से कम 5 साल 10 साल की सजा जो है वो दे रहे हैं। और इसी तरह करते करते अगर इमरान खान के ओवरऑल केसेस की बात की जाए, 200 केसेस है तो फिर मेरे ख्याल से ये 2000 साल से भी ऊपर हो जाती है। लेकिन मैं आज आप लोगों को जो अडियाला जेल के अंदर हुआ, साइफर का केस भी हुआ, उसके बाद भी इमरान खान के तासुरात जो है वो कुछ और थे। इमरान खान जो है वो उस वक्त मुस्कुरा रहे थे। इसके साथ साथ जब तोशाखाना वाला मामला हुआ, इमरान खान फिर भी रिलैक्स थे। लेकिन जो तीसरा केस हुआ, इमरान खान बड़े खफा थे, इमरान खान जो है वो बड़ा गुस्सा थे और इसके साथ साथ बुशरा बीबी जो है वो भी बड़ी गुस्सा थी। और फिर जब केस सुनाया गया, जब बुशरा बीबी को लाया गया और जब इमरान खान को लाए गए और उसके साथ साथ जो जेल के अंदर की सेटिंग थी, पहले जहां पर सहाफी बैठक किया करते थे, वो सेटिंग जो है वो बिल्कुल चेंज जो है वो हो गई थी। इस पर इमरान खान ने सवाल पूछा कि ये सेटिंग आज चेंज क्यों है, लगता है कि फिर आज मैं बोल्ड होने वाला हूं। इसी के साथ साथ इमरान खान ने अंपायर वाली उंगली उठाई और ये कहा कि फैसला जो है वो मेरे खिलाफ आना है। यानी कि इमरान खान ने पहले से ही कहा था कि ये फैसला जो है वो मेरे खिलाफ आएगा। लेकिन इस फैसले के बाद पाकिस्तान के इस कल्चर पर कितना असर पड़ेगा, पाकिस्तान की सोसाइटी पर कितना असर पड़ेगा, वो आप भी हमें कमेंट में बता सकते हैं और मैं भी इस हवाले से मैं डिस्कस कर सकता हूं और इस्लाम हमें इस पर क्या कहता है वो भी थोड़ी सी इस पर डिस्कशन करते हैं। लेकिन अगर मैं बुशरा बीबी के हवाले से बताऊं तो बुशरा बीबी ने कहा कि अब ये गैरत और बेगैरती की जंग है। यानी कि वो ये कह रही थी कि ये लोग इतने गिर गए हैं कि अब जो सच्ची खातून है, जो खुद कह रही है कि मेरे जो इद्दत की मुद्दत है वो पूरी हो गई है और मैं खुद जो है वो इमरान खान के पास गई हूँ, मुझे ना किसी ने ब्लैकमेल किया है ना कुछ और हुआ है, और अब ये लोग जो है वो जलील करने की कोशिश कर रहे हैं। इमरान खान ने भी बड़े इंकशाफात किए हैं खासकर बाजवा साहब के हवाले से और उसने ये कहा है कि ये इद्दत वाला केस जो इन लोगों ने मुझ पर बुलाया है, 200 और केसेस हैं, मैं उनसे ना घबराता हूँ ना खौफ है, लेकिन ये वाला केस जो है ये इन लोगों ने मुझे जलील करने के लिए बनाया है। ये बातें अब जो मैं करूंगा ये इमरान खान ने खुद वहां पर जेल में कही है और मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। और ये बातें कोई पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से नहीं है, बल्कि ये बातें जो इंटरनेशनल मीडिया है, जो बीबीसी है, ये उसने खुद जो है वो शाया की है और उसने बताई है। इसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि डोनाल्ड लू और इसके साथ साथ जो साबिक चीफ आर्मी है जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, कहा मैंने उनको एक्सपोज किया और एक्सपोज करने के बाद ये सारी सजाएं जो है ये मुझे ये लोग दे रहे हैं। इसके साथ उन्होंने ये कहा कि मदाखलत करने वालों को तो कुछ नहीं कहा, साजिश करने वालों को तो कुछ नहीं कहा, लेकिन साजिश को बेनकाब करने वालों को इन लोगों ने सजा दी। तो जो मदाखलत कर रहे हैं उनका क्या होगा? इमरान खान का ये सवाल जायज़ है और अगर इमरान खान की जगह कोई भी होता और कौम भी ये सवाल पूछती है कि इमरान खान को सजा जो है वो दे दी है, लेकिन जिसने मदाखलत की, जिसने साजिश की, उसको सजा कौन देगा? और आप भी अगर ये चाहते हैं और आपका भी ये सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में सवाल कर सकते हैं कि मदाखलत करने वाले कौन थे, मदाखलत करने वालों को सजा देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। इसके साथ साथ इमरान खान ने यह कहा कि शहबाज शरीफ पर भी मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस थे, लेकिन शहबाज शरीफ पर जो केसेस थे मनी लॉन्ड्रिंग के वो खत्म कर दिए हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि मैं सारी उम्र जेल में रहूंगा, मैं जेल में मर जाऊंगा, लेकिन मैं डील करने के लिए तैयार जो है वो नहीं होऊंगा। उन्होंने खुद कहा कि अभी भी डील की पेशकश जो है वो मेरे साथ की जा रही है, कहा जा रहा है कि आप खामोश हो जाए, 3 साल के लिए खामोश हो जाए, फिर आप लोगों को वापस लाया जाएगा। लेकिन इमरान खान जो है वो इस वक्त नहीं मान रहे। बुशरा बीबी के हवाले से कुछ बातें हैं मजीद जो कि बुशरा बीबी ने खुद कहा है, वो आप लोगों के सामने रखूंगा। बुशरा बीबी का कहना है कि अप्रैल 2017 से अगस्त 2017 तक वो इद्दत में रही और उन्होंने अपना इद्दत का वक्त जो है वो पूरा किया। फिर उसके बाद बुशरा बीबी ने कहा कि वो लाहौर चली गई अपने माँ बाप के घर और वहां पर फिर 1 जनवरी 2018 में इमरान खान से मुलाकात की। और जो इमरान खान से मुलाकात थी वो इमरान अपने घर वालों की मौजूदगी में की। फिर इमरान खान से मैंने निकाह किया और उसके बाद फरवरी 2018 में शादी का ऐलान जो है वो बाकायदा तौर पर किया है। इसके साथ उन्होंने कहा कि ये जो कुछ भी हो रहा है, खबर मालिका के हवाले से उन्होंने कहा कि उन्होंने जो तलाकनामा पेश किया वो तलाकनामा जो है वो भी झूठा है
اور وہ بھی بڑا پرانا طلاقنامہ جو ہے وہ پیش اس نے کیا ہے. اگر میں خاور مالکہ کے حوالے سے بات کروں تو اس نے جو پہلے بیانات دیے تھے وہ بڑے مختلف تھے. انہوں نے پہلے بیان میں بشریٰ بی بی کے حوالے سے بڑے اچھے الفاظ جو ہے وہ کہے تھے, عمران خان کے حوالے سے بھی بڑے اچھے الفاظ جو ہے وہ کہے تھے, لیکن جیسے جیسے انہوں نے عمران خان جو ہے ان پر کیسز بننا شروع ہے تو یہ والا کیس جو ہے یہ بھی آیا تاکہ عمران خان کو یہ لوگ اخلاقی طور پر جو ہے وہ گرا سکے. سزا کے حوالے سے میں بات کروں, سزا کا آپ لوگوں کو علم ہوگا لیکن پھر بھی میں بتا دیتا ہوں کہ عمران خان کو 7 سال کی سزا جو ہے وہ سنا دی گئی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ بشریٰ بی بی کو بھی 7 سال کی سزا جو ہے وہ سنا دی ہے, اور ساتھ 5 لاکھ روپے جو ہے وہ جرمانے بھی اب ان لوگوں کو دینے ہوں گے. تو آپ لوگ بھی کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں کہ آیا عمران خان کو جب پے در پہ, یعنی کہ ایک کیس میں 10 سال, دوسرے کیس میں 14 سال, تیسرے کیس میں 7 سال, یہ جائز ہے یا نہیں ہے, یہ قانون کے اندر ہے یا نہیں ہے. اور پاکستان تحریک انصاف کی جو لیگل ٹیم ہے وہ بھی اب کوشش کر رہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان کو باہر نکالا جائے, لیکن الیکشن تک جو ہے مجھے بالکل اس طرح کچھ نظر نہیں آ رہا, بڑا مشکل جو ہے لگ رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر میں بات کروں ٹک ٹاک کے حوالے سے تو پاکستان تحریک انصاف اس وقت جو ٹک ٹاک پر کر رہی ہے, جو سوشل میڈیا پر کر رہی ہے, اس کی کوئی مثال جو ہے وہ نہیں ملتی. رات کے جلسے کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو فیس بک پر بھی لائیو سٹریم تھا, انسٹاگرام پر بھی لائیو سٹریم تھا, اسی کے ساتھ ساتھ ٹک ٹاک پر بھی اچھے خاصے لوگ آئے, اور وہاں پر ایک الگ منظر تھا. الگ منظر کچھ یوں تھا کہ خانہ کعبہ کو دکھایا گیا اور لوگوں نے جو ہے مغفرت کی دعائیں مانگی, لوگوں نے عمران خان کے لیے دعائیں مانگی, لوگوں نے پاکستان کے عظیم لیڈر کے لیے جو ہے وہ دعائیں مانگنی شروع کی, اور ساتھ ساتھ یہ کہا کہ اس کے لیے آسانی فرمائے. اس کے ساتھ ساتھ میں بتاتا جاؤں اگر اس مرتبہ کسی نے الیکشن جیتنا ہے تو وہ سوشل میڈیا کے تھرو جیتنا ہے, اگر اس نے کمپین کرنی ہے تو وہ سوشل میڈیا کے تھرو کرنی ہے. اگر آپ لوگ نوجوانوں کا انٹرسٹ اپنی طرف کرنا چاہتے ہیں, اگر آپ لوگ نوجوانوں کا ووٹ بینک حاصل کرنا چاہتے ہیں, جو کہ میں پہلے بتا چکا ہوں تقریباً 5 کروڑ نوجوانوں کا ووٹ بینک ہے, تو وہ اسی سوشل میڈیا کے تھرو ہو سکتا ہے. اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس میں بڑا اہم کردار ادا کر رہی ہے اور بڑے بڑے جلسے جو ہے وہ اس پر کر رہی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ میں اگر اوور آل سوسائٹی کے حوالے سے بتاؤں تو دیوبند دارالعلوم کراچی کا بھی اس پر فتویٰ آیا ہے کہ جب عورت جو ہے وہ کہہ دے کہ میری عدت مکمل ہو چکی ہے تو اس کے بعد دوسری کوئی بات جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے, اور عدت کی جو مدت ہے اس کو پوری ہی سمجھی چاہیے. لیکن یہ جو فیصلہ آیا ہے مجھے نہیں پتا کہ یہ کون سی شریعت کو دیکھ کر یہ فیصلہ دیا ہے. یہ فیصلہ میں سمجھوں گا بطور پاکستانی بالکل غلط ہے. فتوے میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ عورت کو معتبر سمجھا جائے اگر وہ یہ کہہ دے کہ عدت جو ہے وہ پوری ہو گئی ہے, لیکن پاکستان میں ہر ایک کا اپنا قانون ہے, ہر ایک کا اپنا زاویہ ہے, جس کو یہ چاہے پاک کر دے, جس کو یہ چاہے صاف کر دے. آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں ہمیں بتا سکتے ہیں کہ عمران خان کا عدت والا جو نکاح والا فیصلہ آیا ہے جو عدالت نے کیا ہے یہ ٹھیک رہا ہے یا یہ غلط رہا ہے. اس کے ساتھ اگر میں بتاتا جاؤں بلاول بھٹو کے حوالے سے, تو بلاول بھٹو نے پاکستان تحریک انصاف کے جو ورکرز ہیں ان سے یہ کہا اگر آپ شیر سے لڑنا چاہتے ہیں, اگر آپ شیر سے بدلہ جو ہے وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ تیر کو ووٹ کریں, آپ تیر پر مہر لگائے. لیکن میرے خیال سے پاکستان تحریک انصاف کے نوجوان جو ہے وہ بڑے تیز ہو گئے ہیں, وہ اپنے اپنے آزاد امیدواروں کو ہی ووٹ دیں گے. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کو بتاتا جاؤں ووٹ دینا لازمی ہے. آپ جہاں کہیں بھی ہو تو ووٹ آپ لوگوں نے لازمی دینا ہے تاکہ آپ کے پاکستان کی ایک بہترین رہنما کی یا بہترین لیڈر کی آپ اس کو چن سکے اور پاکستان کی معیشت جو ہے وہ بہتر ہو سکے. مزید لیٹسٹ اور ایکسکلوسیو نیوز کے لیے دیکھتے رہیے لاج نیوز. تھینک یو. السلام.